امشب همه میکده راستی بنوشید، با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید، دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن جیر و زن و مرد بکوشید. هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست. هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست. هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید. شب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر بهوشی، مردم شهر بهوشی. هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست. هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست. هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، 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 بخندید. دوستان عزیز، با سلام و درود روز شنبه خوبی رو برای یکایی که شما عزیزان آرزو می کنم. با سپاس از اینکه امروز ساعتی رو با من هستید و من رو در این راه یاری می کنید. امیدوارم که تا به حال روز شنبه خوبی رو گذرونده باشید و شادم از اینکه میتونم ساعتی رو با شما عزیزان در استودیو باشم. امروز که به طریق زنده با شما عزیزان هستم، روز شنبه 26 ماه ژانویه است که مصادف هست با 6 بهمن ماه سال 1397 شمسی، که امیدوارم که تا به حال سال جدید رو به خوبی شروع کرده باشید و به خوبی آنچه رو که با خودتون عهد کردید در این سال انجام بدید رو شروع کرده باشید. با سپاس از یکایک شما عزیزان که من رو در این راه یاری می کنید و با سپاس از تمام فعالین این منطقه از گروه فرهنگی و هنری ایرانیان که با تدریس زبان و فرهنگ فارسی نسل دوم و سوم ما رو همچنان بهشون یاد میدن که از چه فرهنگی اومدن، فرهنگ پدران و پدر بزرگانشون چی هست. و همینطور با سپاس از کودکان ایران زمین، معتادین گمنام، خانواده های معتادین گمنام و همه اونهایی که در این منطقه فعال هستند و من راجبشون نمیدونم یا خبر به شما عزیزان ندادم. گروهی هستند که کارشون رو به تازگی که نه چند سالی هست شروع کردن، Up for Success، که در مورد اونها هم بعداً صحبتی خواهیم کرد. امیدوارم که وقت زمانی باشه که این کار رو انجام بدیم. در نیمه دوم برنامه امروز رانا منصور از طریق تلفن با ما همراه خواهد بود از کالیفرنیا، چون همونطور که شاید اطلاع دارید رانا منصور هفته آینده اینجا خواهد بود و برنامه‌ای خواهد داشت در جایی در همینجا در مریلند البته. و میدونه رانا که بیشتر دوستداران اولیش از اینجا هستن، از منطقه ما هستند و همیشه خودش میگه که علاقه خاصی به طرفدارانش در این منطقه داره، چون ما بودیم که در اولین بار اون رو شناختیم که از 16 سالگی شروع کرد و کار خودش رو، فعالیت‌های خودش رو شروع کرد. رانا هفته آینده، جمعه آینده
برنامه خواهد داشت در مریلند و از طریق تلفن از ساعت 1 بعد از ظهر امروز با ما خواهد بود. اگر دوست داشتین در اون منطقه، در اون مقطع هنوز هم با من باشید، خوشحال میشم که شما هم با رعنا گفتگویی داشته باشید و از خودش بشنوید که چگونه کارش رو شروع کرده و چگونه داره کارش رو ادامه میده. همونطور که میدونید شعرهای بسیار جدید و زیبایی خونده که حالا در نیمه دوم برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه بدید یک موزیکی با هم گوش بدیم و برگردیم تا ببینیم امروز راجب چه چیزی شما عزیزان دوست دارید صحبت کنیم و راجب چه چیزی من دوست دارم با شما عزیزان صحبت کنم. با من باشید. همین چشمامو ببینش، به من هی بگو عشقمی چشمامو ببینش، با این عشق یه کاری کن و دردامو بگیرش، رسیدش دلت باز به قلب من عاشق نمیشه، تو چشمای تو این عشقا ندیدش. عشقم دلم به تو وابسته شده، میخوام بگم به تو دل بسته شده، میگرده دور چشمای تو شده دیوونه تو و رویای تو. عشقم دلم به تو وابسته شده، میخوام بگم به تو دل بسته شده، میگرده دور چشمای تو شده دیوونه که تو رویای تو. عشقم هوام بسته به جونت، میخوام اسمم بشه ورد زبونه، تنها دلم مال تو باشه، دستام تو دستای تو جاشه، وای از دست تو دل بی طاقتم، میبره هر سرم هوش و حواسم، میخوام تو رو تو فقط باش نرو، من که جز عشق تو چیزی نخواستم. عشقم دلم به تو وابسته شده، میخوام بگم به تو دل بسته شده، میگرده دور چشمای تو شده دیوونه تو و رویای تو. عشقم دلم به تو وابسته شده، میخوام بگم به تو دل بسته شده، میگرده دور چشمای تو شده دیوونه که تو رویای تو. من روز که دارم بند تو رو با ما شریک بشن، حتما زنگ بزنن و بیشتر راجع به اون صحبت خواهیم کرد. ولی یکی از هایلایت های این برنامه آقای چارلز برنشتاین بودن که برنده جایزه معتبر بولینجن از دانشگاه
ییل شدن. در حال شادم از این که تونستم در اونجا باشم و خودم از نزدیک با اونها صحبتی داشته باشم. خب دوستان، همونطور که به شما عزیزان قول داده بودم که با رنا منصور امروز صحبتی خواهیم کرد، خوشحالم از این که به شما عزیزان بگم که رنا منصور از طریق تلفن امروز با ما هست و زمانی رو با او خواهیم بود. بفرم رنای عزیز، به برنامه خودت خوش آمدی. سلام، how are you؟ ممنونم، مرسی رنای نازنین. خوشحالم از این که تونستی از طریق تلفن به ما ملحق بشی و شادترم از این که هفته آینده از نزدیک در برنامه بسیار خوبت در این منطقه خواهیم بود. مرسی گلر خانم، مرسی از وقتتون و حالا سعی میکنم بیشتر این مصاحبه رو به فارسی انجام بدم، ولی انگلیسی of course بر من راحت تره. But thank you for everything you do for our community and we really love you. Thank you so much رنا جان. میدونم که انگلیسی برات راحت تره و میدونم که خیلی از شنونده های ما هم سالیان سال اینجا هستن و انگلیسی رو میفهمن، بنابراین هر جور راحتی همونطور هر طور تو راحتی بهترینش همونه. چون یکی از خصوصیات خوب رنای عزیز به گفته خیلی ها که دیدم در فیسبوک گذاشتن و در اینستاگرام، یکی از خصوصیات خوب تو نازنین رنا جان اینه که خیلی آثنتیک هستی و خودت هستی و همونی که خودت هستی زیباست برای ما. Thank you. I don't think it's ziba for everybody. Sometimes it gets me into trouble, but I really don't know any other way. And in fact, I'm trying to even be more genuine to myself actually first. I think it's we have to be honest with ourselves first before we can be honest with others, you know. Yeah, برای اینکه هیچ راه دیگه ای نیست. یعنی if you're not authentic to yourself then نمیتونی این کارهای زیبایی که ارائه میدی به این زیبایی ارائه بدی. Thank you. رنا جان، کارهای بسیار قشنگی اخیراً دادی بیرون. دلم میخواد اگر ممکنه، چون برای شنوندگان عزیز قبلا هم این موزیک رو گذاشتم و خیلی هم زنگ زدن و تعریف کردن، اگه ممکنه از فریاد کهنت یه مقدار صحبت بکن. چه شد؟ شعرش چگونه پیش اومد؟ چی شد که قبول کردی این شعر رو بخونی و چه تأثیری روی تو گذاشت این شعر؟ This song is Fairfax County is very dear to my heart, and I'm so happy that it was so well received by not just Iranians in Iran, but Iranians outside of Iran. Khanande Ebi Aghay Sada, he shared it on his page. Tahmin Milani in Iran, she shared it on her page. Hassan Fati in Iran shared it on his page. Without me even having to share it with anybody, they just saw it and they connected to it. And that was my first sign that, oh, it's not just me liking this, feeling so connected to the lyrics. This is really, you know, a universal message. It's interesting that the lyrics actually came from a young fan in Iran, living in Iran. He's actually a 21-year-old young man. And he sent me these lyrics, and I remember opening the email and kind of liking them at first, but not really, because I have to hear them in the song, you know, because Farsi for me is not, it's not my first, it's not my mother tongue, so I needed to hear it with the music. So I sent them to my producer, Mehdad Qalandari, who lives in Germany. And he wrote the melody and he sent it back, and that was when I was just like 100% connected to it and immersed in it. And it was one of the more difficult
songs I've sung that I've recorded that I had to record. چرا difficult? Because of the range, the melodic range. You know, there's that part. هزار بار شکست خوردم اما هنوز. That part, you know. می جنگم با هر چی که صدم بشه. Of course, it was much higher than what I'm singing right now because it's early in the morning, but it was a challenge. We had to do that part many times, and it was like really wearing on my vocal cords by the time we got it right. But I had gotten so angry by that point, frustrated with myself, that it really, like, it was actually literal, like, هزار بار شکست خوردم اما هنوز می‌جنگم. So I was like literally fighting to get the notes out. چون 1000 بار جنگیدی تا بتونی درست اجراش بکنی. Yeah. It's a message I think it hits home, you know, for many who have on any range of pain that anyone has experienced in their lives. You know, from a heartbreak to an actual being, you know, in a war, you know, literally. So I think it hits home to so many people who have experienced any level of pain, because that's what you have to do. This life is about fighting and challenges. For those who want to make some sort of a difference in the world, or for those who want to have their voices heard in some capacity, you have to fight. And you're going to go through challenges. واقعا زندگی همش فایت و چالنجه، ولی برای اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم و میخوایم بهش دسترسی پیدا بکنیم. اجازه میدی که دوست داری خودت یه قسمت از اون رو برام بخونیم، یا من دوست داری بذارم این شعر رو که شنونده ها دوباره باش آشنا بشن؟ من فکر کنم اگر شعر رو خود آهنگو پخش کنی it might be better with the sound. Yeah. Okay. They can come to the concert live on February 1st and come and hear me sing it live. بله. بله. Hopefully. با دوستان اتفاقا قبل از اینکه شما بیایی رو خط صحبت کردیم که شما اول فوریه اینجا خواهی بود در مریلند، در یک ونیوی خیلی خودمونی و خیلی اتفاقا اونجایی که اجرا میکنی من یکی از بهترین اجراهاتو میتونم بگم در اونجا دیدم، چون به دوستان عزیز قبل از اینکه به ما ملحق بشی گفتم که رانا بچه خود ماست چون در اینجا به دنیا اومده، اینجا بزرگ شده و خودش هم احساس نزدیکی بیشتری میکنه با مردم این منطقه به نظرم میاد. ولی دوستانی که دوست دارن با در این مجلس باشن و ملحق بشن و خود رعنا رو صداشو از نزدیک بشنون، اول فوریه است و تلفن‌های تماس و به دست آوردن بلیت هم هست 703 820 304. ولی رعنا جان به نظرم میاد یه وبسایت ادرس هم برای تهیه بلیت ها هست ولی من نمیبینم اون رو. ranamusic.com www.ranamusic.com RANA music.com. اوکی. ranamusic.com. خب خودت هم با ما باش، این فریاد کهنه رو با خودت با دوستان گوش بدیم. اجازه میدی؟ Of course. خواهش میکنم. با ما باش دوستان، فریاد کهنه رو با صدای رعنا گوش میدیم، با خود رعنا روی خط. با من باشید. نمیبینه نوری چشم توی این اتاقی که سر تا سرش آجره، همیشه لبامو به هم دوختن
گلوم از یه فریاد کهنه پره، دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم. تا کی باید این عشق ممنوع شه به این جون که من مرد نیستم زنم؟ اونایی که دیوارو چیدن برام تا با ناامیدی به زانو درام، ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام. چشاشونو بستن همیشه بروم، میترسیدن از این که من دیدشم. صدا حبس شد توی سینم ولی همیشه میخواستم شنیده بشم. هزار بار شکست خوردم اما هنوز می جنگم با هر چی که صدم بشه. میخوام پای این آرزو وایسم تا روی زمین و زمان کم بشه. میدونم یه روزی همه آجرا میریزن با فریاد این حنجره. میخونم من انقدر تا سبز شه رو دیوار این خونه پنجره. اونایی که دیوارو چیدن برام تا با ناامیدی به زانو درام، ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام. چشاشونو بستن همیشه بروم، میترسیدن از این که من دیدشم. صدا حبس شد توی سینم ولی همیشه میخواستم شنیده بشم. بسیار زیبا رانا جان. واقعا یکی از مسائلی که واقعا برای من و شاید نسل من خیلی جالبه اینه که شما هیچ وقت خودت به عنوان یک فیمیل، به عنوان یک زن در این موقعیت های فشرده و استبداد نبودی. یعنی you've never been restrictive of doing what you would like to do. ولی چگونه میتونی خودت رو جای یه همچین شخصی بذاری که توی این موقعیت و چگونه میتونی با این اصالت این رو بیان بکنی در شعرت؟ خیلی زیباست. Actually, that's not true. I am restricted. I have been, and I'm still being restricted from doing and saying what I want. Of course, I have a lot more freedom, and I grew up with a lot more freedom than, women in Iran. But I believe that everything is relevant. It's relevant. There's different levels of, for some people, they may think that I may be free on the outside, but then there's different kinds of prisons. There's different kinds of, oppression, and oppression comes in so many different forms. But first, before I continue on that, I forgot to mention that I have to thank you for helping me with the translation of this, because we put English subtitles in the video. I wanted to just quickly talk about the video really quickly. Okay.
the subtitles that we put in the video, it's so important that we reach American audiences, that I reach American audiences or non-Farsi speaking audiences who understand English, and also audiences who, we did the video in sign language. It was directed by Alireza Saroush, and it was his idea to do it in sign language so that we could also incorporate the hearing and speech impaired audiences as well. But yeah, I mean, there's all different kinds of oppression, and I literally just put my own pain and anything that I ever went through from a young age. Anybody who ever told me no, or anybody who ever took anything away from me, even though I worked so hard for it. That was very painful. So I can only imagine what it must be like to live in Iran and to have a passion for singing, and you can't sing. It's illegal. Like, the law forbids it for you to go and sing. I put myself in that position. I said, you know what? Whatever it was that I went through, it wasn't that bad. I can sing. I can sing wherever I want. I have a passion, and I can live my dream. But I have experienced that, pain to some level, to some degree. واقعا نمیشه آدم هیچ وقت توی این پین ها نباشه و رشد بکنه. یعنی these pains that you go through, I think that's the beauty about your work, that you have gone through this pain and you're expressing it and you're sharing it with the others. And you're who you are because of that. It's a responsibility that I do not take lightly, and I'm trying to honor it more and more every day. I'm trying to honor the freedom that I do have more and more every day. And I've gotten so many messages still to this day from people in Iran, not just women, because the lyrics do say به این جرم که من مرد نیستم زنم. So it does say that, but it was written by a 21-year-old man, I should say young man, and I feel that even some men have sent me messages relating to the lyrics, and a lot of people in Iran feeling inspired, actually. I thought it would make them sad, but in fact made them feel empowered. And that was probably the most rewarding thing. خیلی جالب، چون به هر حال این جوانهایی که با مادرهاشون به هر حال بزرگ میشن و رنج مادرهاشون رو میبینن، چقدر زیبا میتونن اون رو، رنج خواهرهاشون و مادرهاشون و به هر حال زنهایی که توی زندگیشون هستن. رانا جان، به من یه مقدار به ما توضیح بده رابطت با کسانی که در ایران هستن چگونه به وجود اومد، از چه طریقی باهاشون رابطه برقرار میکنی و چگونه ریسپاند میکنن به کارهای تو؟ Social media, thankfully, is so wonderful. I'm so happy for that, because even though they've filtered my website in Iran, which they've done it's been filtered for the last couple of years, and people in Iran can't even go to my website. How crazy is that? So there's Instagram, and Facebook, I believe, is not filtered. I believe Facebook is unfiltered. YouTube is filtered. Well, we'll just talk about the platforms that we have access. Instagram and Facebook so far have been great. I get messages from them, countless messages on Instagram. I'm trying to respond. I go and I read all of them as much as I can, and I try to respond to them as much as I can. So anybody who's listening, if they want to follow me on Instagram, it's at Rana Mansour Music, and it's the same for my Facebook, at Rana Mansour Music. Okay. And it's a very interesting dynamic, because I've never been to Iran. برای همین برام جالبه.
که انقدر از ایران بهت ریسپاند میکنن و میدونم که مدتی از طریق اینستاگرام برنامه‌های زنده اجرا میکردی و چقدر از ایران توجه بهت نشون میدادن. Yeah, the music is what's connecting us all. واقعا. The music is the language, the common language, you know. دوستان رنا I was just remembering که حتی هم از طریق اینستاگرام لایومون این برنامه که داشتیم خیلی هم می اومدن تو لایو فقط که آهنگای درخواستشون رو با صدای شما بشنون. So they'd be like, you know, play some Andy. Can you play Andy? You know, can you play anybody? I mean, they would literally throw out like anyone, and I just thought that was like the cutest thing. But it was in that moment I was actually grateful for the weddings that I have performed in my early days. تو مجبور شدیم که همه آهنگای هایده یاد بگیریم، آهنگای مستی، آهنگای گوگوش، آهنگای خیلی از خواننده‌های مختلف و آهنگایی که خودم هم بزرگ شدم با این آهنگا. So خیلی تجربه‌های جالبی داشتم تا الان و I just hope that I don't know what's going to come, but I'm hoping we can just you know keep making this bridge between East and West. Just keep building this bridge, that this bridge just keeps becoming stronger and shorter. واقعا موزیک چیزیه که آدم‌ها رو به هم متصل میکنه و چقدر رابطه روحی بین آدم‌ها ایجاد میکنه. دوستان، رنا روز اول فوریه در اینجا خواهد بود. اگر دوست دارید بیایید از نزدیک رنا رو ببینید، از نزدیک صداش و پرفورمنسش رو ببینید، میتونید بلیط تهیه بکنید یا از طریق وبسایت، یا میتونید برید به ranamusic.com از اون طریق بلیط تهیه بکنید، یا اینجا میتونید زنگ بزنید به 703 820 304 که بتونید بلیط رو از این طریق هم تهیه بکنید. میدونم چند تا از مغازه‌های ایرانی هم این بلیط ها رو دارن، بنابراین حتما زنگ بزنید و فایند اوت بکنید و بیایید رنا رو از نزدیک ببینید، چون همه با زیبایی شنیدن صداش از یوتیوب یا از اینستاگرام یا از کانال تلگرام آشنا میشه آدم، ولی اون چیزی رو که از نزدیک آدم ببینه، لایو پرفورمنس، واقعا چیز دیگریه. رنا جان، واقعا صدای نسل خودت شدی. Merci. Thank you, Gila Jun. You have been quite a part of my journey, and you've supported me for many years, and I love to hear about what you've seen throughout the years. So من واقعا رشد زیبات رو در تمام این سالها دیدم و هر دفعه که فکر میکنم سورپرایز شدم دیگه. I cannot see anything more coming. You come up با یه چیز بهتر میای و باز بیشتر سورپرایز میکنی. Well, just wait till you see my new hairdo. Oh, wow. Okay. فکر میکنم بتونم. That's also another thing that I've noticed grabs a lot of comments. My music and my hair. اتفاقاً برام جالب بود وقتی که موهاتو رنگ بلاند کرده بودی و این موزیک رو اجرا می‌کردی. برام خیلی جالب بود. گفتم من فکر می‌کردم یه چیزایی حتما هست که به رنا نیاد، اصلا یه خیلی ویرد و عجیب بکنتش، ولی نمیدونم for some reason you carry yourself through all these different changes with grace and with poise and it's all pleasant at all different levels. So فکر میکنم
hair. That It is grows one of back, your you know. biggest talents, I think. I definitely got some comments from my parents for sure. چون که خب you know حتی اگر آمریکا به دنیا آمدم هنوزم تو خانواده ایرانی بزرگ شدم. You know, there was a lot of things that I still wasn't allowed to do. Definitely no piercings, no tattoos, no weird hair dyeing, you know. مامانم که خیلی conservative و بابامم حتی هم خودش آرتیست بوده، هنرمندم خودش هم هست، ولی خب پدر ایرانیه و he has his, you know, protective things about his daughter. So I had to do it at some point in my age. I guess this is my rebellious phase. I don't know. But نه ولی هر کاری میکنی for some reason خیلی بهت میاد. و گفتم که صدای نسل خودت شدی، پس اگه ممکنه یه مقدارم راجع به این شعر بسیار زیبا و جدیدت زن صحبت کن برامون. شعر زن was also written by two men. So that's another interesting factor. برای شنونده‌ها یه چیزی توضیح بدم. من خودم آهنگساز هستم. I'm a songwriter and a lyricist. ولی به زبان انگلیسی. و در Berklee School of Music to Boston, in Boston, I graduated. So I have a degree in music. But Persian music is completely different. و برای اینکه شعرهای موسیقی پاپ ایرانی، حتی هم شعرهای اصلا کلا شعرهای موسیقی ایرانی، شعر مهمترین چیز هست تو، یعنی it gets the first attention from what I've experienced, based on my experience, that's usually what happens, and the music comes later because the lyrics dominate what the music says. It creates a challenge. That many times I've even tried to write the music for lyrics, but it doesn't come out right. People will tell me, you know, Iranian songwriters or Iranian audiences will tell me, you know, something about this melody isn't right, and it's because the music has to fit what's happening syllabically in the lyrics and also what's happening in terms of the meaning of the lyrics. So the music has to go with that. The lyrics will dictate where the music will go. And چون زبان فارسی زبان is not my first and native tongue, it became difficult for me to compose lyrics in Farsi. So that was lyrically composed by, first initially Sami Begi was at our house about 10 years ago, and he wrote like the first two lines. Vali Sujash Kamanan, it was completely different. It said Rana manam man ye zanam ke mizanam be sima akhar ro migam mano bebin jinse to pusta tanam. And that's about as far as he got. And my dad, 10 years later, took that and created the rest of it, but then he made it about zan, not Rana. He said, "Man yek zanam ke mizanam be sima akhar ro migam mano bebin jinse to pusta tanam." So powerful. I mean, right away, he gets to the point. And it's so shocking that my father, who can be so machismo at times, and who can be so, you know, really a man. My father, I don't know anyone more manlier than my dad. You know, he's extremely opinionated in his beliefs. And as much as I adore my father, I really love him. But he's a very sensitive person, and I saw his sensitivity in these lyrics and how vulnerable he can get, and all the more empowering for being a woman. I don't believe that we can be completely empowered as women without the support of men. It was just a beautiful lyric, really, really beautiful lyric, and he was so affected by what happened in Iran after he left. My mom completely cut herself off
she cut herself off from anything Iranian. She remarried to an American man and moved to South Carolina, a very American part of the country. And I'm not attacking that. In fact, I think everyone should do what makes them happy. Yeah. Everyone deals with their pain differently. My father didn't run away from being an Iranian. And again, not that my mother ran away from it. I think she just self-protection. She was so hurt also by what happened, by the change that was happening in her motherland, in her country. And my father's way of dealing with it was to continue to be connected to it and to continue to voice his opinions about it. And the protests that happened and when with the passing of the young Neda, he was really affected by that too, and I believe that that's why he incorporated her name into the lyrics. He really believes that she became this symbol of the beginning of this protest and the continuation of these protests and the continuation of the people's pain in Iran and the continuation of what the government was doing to the people and so on and so forth, and how Neda, being a woman, that she's the symbol of Iran. It's beautiful. The chorus says, Neda manam, hava manam, sadai nasl ma manam. So the way I took it was that, with all of these things against women in Iran, women are actually the symbol of power in Iran and outside of Iran. It has made them the symbol of power and voice. بله، به گونه‌ای سیمبل رزिस्टنس شدن و این مقاومتشون در مقابل چنج واقعا قابل تحسینه و چقدر زیبا شما این رو اجرا کردی. میخواستم ببینم دوست داری با صدای خودت یه قسمتشو برای شنوندگان ما بخونی؟ Sure, I will do that. موقعیت مناسبی هست برات یا؟ Yeah. Of course, anytime. I can sing right on the spot. Okay. من یک زنم که میزنم به سیم آخر رو میگم منو ببین آدمم که از تو پوست تنم ندا منم هوا منم صدای نسل ما منم اگر چه بستی بالمو رهاتر از رها منم اگر چه جنس شیشم قوی تر از همیشم نبین نحیف ساقه ها درخت کهنه ریشم همیشه بوده باورم که با تو من براه برم اگه قوی بازوها به جاش منم یه مادرم نقاب و پاره میکنم خیال چاره میکنم شب سیاه و تیره رو پر از ستاره میکنم ندا منم هوا منم صدای نسل ما منم اگر چه بستی بالمو رهاتر از رها منم. I plan on singing this song in Azadi Stadium to 100,000 people in Iran. I'm telling you, that song will be sung in that stadium, whether I do it or whether someone else does it. It will be sung there. It's beautiful. چه مسئولیت بزرگی هست این رنا جان. آیا حس میکنی مسئولیت بزرگیه برات که این راه رو شروع کردی، این شعر رو که واقعا یک شعر که خیلی زیباست ولی اجرای زیبای شما و
این حسی که شما درش میگذاری واقعا اون چیزی این شعر رو کرده که هست الان. چه نوع مسئولیتی حس میکنی روت میگذاره این شعر یا این I نوع think اشعار؟ it's difficult for anyone to speak about something unless they felt it, even if on a small degree. Because, like I said before, pain is relative, and it's very personal. I can't speak about anyone else's pain. I can only speak about my own. Yeah. And I definitely felt pain as a young Iranian American, even if I've never been to Iran. I was still not accepted here in America either, fully, as a child. I didn't go to a school where Iranians were all over the place. I was the only Iranian in my class. I was the only little girl who had brown hair, darker skin, and more hair on her body, on her arms, on her face than American girls. I wasn't accepted for who I was. I wasn't appreciated for who I was. I was put down for who I was. And then when I came home, it was a different story. So it's the same. It's kind of the same, but it's different. You know what I mean? So I felt that pain. I felt what it feels like to not be accepted for who you are. I felt what it feels like to be put down for who you are, for something that isn't even your fault. You're born that way. And they still put you down for that, and then why should you take blame for something that isn't, first of all, isn't your fault, and second of all, you're born that way. You should be proud of, we should be encouraged to be proud of who we are and what we have, with what we're born with, and try to be confident in that. And there are people who are going to put you down for that. That's going to happen, even as a child going into your adult years. But that's not okay. That's not acceptable, regardless of what country you're living in, regardless of what your government status is, whether it's a fundamental government or a secular government. It doesn't matter. We're human beings, and there's a human law. That's the law I live by. I don't live by even what the American government tells me to do. Of course, there's laws that you need to obey. I get that. That's fine. That's for order. That's for security, for this and that. But there are human laws that we are forgetting, and that even America forgets to obey. Even especially right now, I think America is forgetting to obey a very huge law. And that is just respect for your common man. Very common respect. And these are human moral laws that need to be enforced everywhere on this planet and even outer space to all living beings and creatures. And that includes the smallest weed in the ground to, a woman living in Iran who has to wear a hijab on her head and has to go out in the street and But from what I'm seeing on social media, women in Iran are becoming more and more vocal and expressive about their oppression. That's very true. That's very true. دوستان، رنا منصور اول فوریه در اینجا خواهد بود و اگر دوست دارید بیایید از نزدیک ببینید، چون صداشو میشنویم، ویدیوهاشو میبینیم، یک دختر خانم جوان زیبایی رو میبینیم، ولی همونطور که از عقایدش میشنویم میبینیم نه تنها از بیرون زیباست بلکه از درون هم خیلی انسان زیبا و حساس و قابل احترامیه. در حال میتونید بلیط هاش رو از طریق ranamusic.com تهیه بکنید یا اینجا میتونید زنگ بزنید 703 820 304 و بلیط رو تهیه بکنید یا اطلاعات بگیرید که کدوم مرجع های ایرانی هم بلیط رو دارن. میدونم که یاس بلیط ها رو داره، اگر دوست دارید در این منطقه تهیه بکنید. رنا جون، نمیخوام خیلی وقتتو بگیرم، ولی
ولی باید این رو هم ازت بپرسم که نه تنها صدای نسل خودت شدی، بلکه صدای نسل قدیمی رو هم داری زنده میکنی. صدای زیبای دلکش رو، شعرهای زیبای دلکش رو داری به طریق بسیار زیبایی به نسل خودت و نسل‌های بعدی معرفی میکنی. چه شد که این فکر به سرت زد و چگونه این پروژه شروع شد؟ پروژه دلکش رانا اینم باید بگم که پدرم از بچگی نمبر 1 فن من بود و هنوزم هست. He plays such a large role in my career, in my life, in my musical life. And همونی که شعرهای شوهر پولدار نمیخوام و نوشت. بله. But then, you know, and now خودش یه پیشنهادی داشت، یه ایدیایی داشت بعد از اینکه من برای اولین بار آهنگ دلکش بردی از یادم، سال هاست که این آهنگو دارم اجرا میکنم تو برنامه ها، تو برنامه های خصوصی یا هر کسی که ریکوست میکنه. I used to perform this song a lot, بردی از یادم. And then my father about a year ago suggested, why don't you do an entire album of Delkesh's songs? من که همه این آهنگو بردی از یادمو میشناسن. آهنگ پرسون پرسون یواش یواش, you know, that those songs, people are very familiar with those songs. There's a lot of songs that they're not so familiar with. و من خودم هم از بچگی دلکشو خیلی دوست داشتم. با حرکاتاش، طرز خوندنش. She was very feminine and masculine, and I loved that about her. I always thought she was so bold and a pioneer in her own way. Yeah, and I recently saw a video of her where she was like 80-something years old, sitting on a couch surrounded by men, singing, you know, men a song about a woman. So I don't think in her time, I don't think that was a common thing. I don't know. I could be wrong. No, but, she was very progressive. You know, she even, she was. Yeah. She was, and I love that. I love progressive women who go outside of the box and do things differently and do the unexpected and make you question, you know, what you think is normal or what you think is acceptable. Because what is acceptable and what is normal is so limitless. Because there are so many people in the world and so many perspectives. حالا برگردیم به سوالتون وقتی ولی بابام یه پیشنهاد داد که why don't you do it a whole album. So فعلا داریم روی این آلبوم کار میکنیم و اولین آهنگی که از این آلبوم ریلیز شده به نام دویدم. و خیلی اصلا نمیدونستن که این آهنگ اول دلکش این آهنگ رو اجرا کرد و بعد از اینکه ما ورژن خودمون رو ریلیز کردیم با تنظیم کاملا جدید, then we started to hear her old version, her original version circulating again on the internet, on YouTube. If you now go on the YouTube search box, this is what people don't know. And this is what people don't realize. When they come and they shun me for covering another singer's song, what you don't realize is that the world is changing. Technology is growing. And what we do not continue to revive will die. It will die. That's true. Me personally, I don't want that to die. I want to revive it, giving proper credit to who did it first. And it's important that we do that because that's how legends keep living after they die. Look at Michael Jackson. He's gone, but he's not gone. He's not gone. His music will live on forever. Why can't Delkash be the same? Why can't Hayada be the same? Why can't we do that the same for our own culture and for our own people who have passed on? Why can't we remember the things that they you know, I've noticed that it's a culture of when people pass on, don't talk about it. Don't talk about them. Don't the only thing we can talk about is the fact that they died, that the fact that they passed on.
from what my perspective, I could be very wrong because again, it's a culture that I'm not 100% fully immersed in. I'm only seeing it from an outside perspective and also somewhat of an inside perspective, but not completely. And from what I've noticed is that when people pass on, it's kind of like rude and disrespectful to talk about them, but I just don't see it that way. I think the only way to keep it going is to talk about what they accomplished and talk about what they did and revive it in a different way, in a modern way. If you try to do it the way they did it, well, you know, I mean. اون وقت نسل جدید بهش اترکت نمیشه و این کاری که شما کردی، این حالت جزی که بهش دادی، این نوع ارنجمنت، این رو جذاب میکنه برای نسل جدید و اون خواننده قدیمی رو زنده میکنه برای این نسل و کار بسیار زیبایی بوده که انجام دادی و مطمئنم که کارهای دیگری هم در این زمینه انجام خواهی داد. مرسی گلای جون، مرسی برای همه انرژی و عشقی که به من میدی که منم هی strength و courage رو داشته باشم to keep going because it does get difficult at times but you know that's life. I'm sure حرفه بسیار سختی رو انتخاب کردی ولی بسیار زیبا داری انجام میدی و موفق هستی و موفق تر هم خواهی شد و میدونم که خیلی از ما مشتاقانه منتظرتیم اول فوریه در اینجا ببینیمت، چون میگم we kind of own you فکر میکنیم بچه خودمونی so I would like to see you here more often. منم همینطور، یه شب خیلی خودمونی خواهد بود با آهنگای خودم و آهنگای کلاسیک قدیمی ایرانی و it's going to be a really wonderful event like last time. پارسالم خیلی بهمون خوش گذشت ولی امسالم it's the same location but a little bit of a different vibe. I'll have some surprises that night and we'll it's going to be a very nice night. فقط بگم که it's not a big place. جای خیلی بزرگی نیست و it is limited seating. حالا امیدوارم که جمعه شب مردم بیان و میدونم که خیلی بهمون خوش میگذره. مطمئنم که پک خواهد بود. همیشه وقتی شما میای همینطور میشه، همه اکسایتدیم که اون شب برسه و ببینیمت. خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادی و با ما شریک شدی، ایدیاهاتو، فکرت رو و کارت رو و خیلی دوستت داریم و مشتاق دیدارت هستیم. مرسی گلای جون. Thank you again for everything. خواهش میکنم. ممنونم از این که به ما ملحق شدی. مرسی. See you soon. Very good. دوستان آهنگ و به شنونده خداحافظی میکنم و thanking them as well for listening. آخه ممنونم ازت رنا جان. آهنگ دویدم و میخوام بذارم همه گوش بدن. با من باشید دوستان. رنا جان روزت خوش عزیزم. خدا نگهدار. مرسی. خداحافظ. خدا نگهدار.
خب دوستان، باز هم با سپاس از این که امروز ساعتی رو با من هستید و من رو در این راهیاری می کنید. رعنای عزیز با ما بود که این روز شنبه، روز جمعه آینده اول فوریه با ما خواهد بود در اینجا در مریلند. اگر دوست دارید بیاید از نزدیک با این هنرمند واقعاً زیبا به خاطر خصوصیات اخلاقیش. خب خیلی دخترهای جوان و زیبای ایرانی ما کم نداریم، ولی خصوصیات اخلاقی و طرز فکر رعناست که اون رو برای ما رعنا کرده. در حال امیدوارم که بتونید بیاید سری بزنید و او رو از نزدیک ببینید، یا از ranamansur.com بلیتش رو تهیه بکنید، یا 703-820-304 یا از مغازه ایرانی. در هر حال سعی کنید بیاید و حمایت بکنید این هنرمند جوان رو که صدای هنرمندان قدیمی ما رو نه تنها زنده میکنه بلکه صدای نسل خودش هم هست. باز هم با سپاس از این که امروز ساعتی رو با من بودید. باز هم موزیک زن رو با رعنا با هم گوش میدیم، این دفعه از قبل ضبط شدهش رو. و تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. هفته خوبی رو برای یکایی که شما عزیزان آرزو دارم. خدا نگهدار. جنس شیشم قوی تر از همیشه، نبین نحیف ساقه هام درخت کهنه ریشم، همیشه بوده باورم که با تو من برابرم، اگه قوی بازوهات به جاش منم یه مادرم، نقاب و پاره می کنم، خیال چاره می کنم، شب سیاه و تیره رو پر از ستاره می کنم، ندا منم، هوا منم، صدای نسل ما منم، اگرچه بستی بالمو
دلت پیشمه که عشقت نمیره از سرم، عشق اگه دیوونگیه از همه دیوونه ترم. دست منو خونی نذار، خستم از این دلتنگی ها. تقاس عشق چیه بگو، تقاسشو میدم. بیا بیا واسه به دست آوردنت به هر دری بگی زدم. سرم به سنگ خورده ولی با سر عقل نیومدم. چشم انتظاری بستمه، من عمرمو دادم. بیا به پات میشینم ولی تا از پا نیفتادم. بیا بیا ببین چه سخته بی کسی